These people barely know each other. Separated a lifetime ago, they don't speak the same language or worship the same God. But they're family, together at last. It's a very emotional moment, even I have a lump in my throat. Thousands of children were removed from Timor-Leste during the Indonesian military occupation. Raised as Indonesians or abandoned far from home, they're Timor-Leste's stolen generation. It's a way to break a family, break a person, break a society by taking their most loved members. Decades later, reconciliation begins. The children are coming home. But can their reunion heal the wounds of a generation? Kalau pagi-pagi ya mungkin kita kontrol dulu begitu bangun. Kita kontrol di tanggul-tanggul yang air masuk ke sawah. Ya saya tinggal di desa Tanjung Karang bersama anak dan istri. Saya punya cucu 1. Selama ini ya alhamdulillah kami hidup bahagia saya dengan keluarga. Kalau di Indonesia emang tradisi kita sehari-harinya emang seperti begini. Itu tetangga Anda ya di sini? Di sini kebanyakan tetangga-tetangga semua. Iya. Gitu. Juga nanti kembali ke tempat kerja juga kita gotong royong sama-sama seperti begini. Gitu. Terus di luar negeri yang masuk. Alice Sumiaputra has lived in West Java for most of his life, but this isn't his homeland. He was stolen from war-torn Timor-Leste as a child in 1977 by an Indonesian soldier. Kalau kakak-kakak yang lain ini mereka belum bisa semua ikut perang gitu. Waktu mempertahankan Timur waktu itu di kesatuan dari Pretelin gitu waktu itu. Cuman saya yang masih kecil lah gitu waktu itu. Saya cuma hanya ikut ibu lah. Orang tua masih di gereja, saya duluan sama teman-teman lah. Gitu. Ada di pinggir jalan. Posisi kita lagi judi di jalan gitulah, sama dengan teman-teman. Tiba-tiba datang tuh satu mobil tuh. Di situ tuh ada ABRI 2 orang di situ. Ketika kita lagi judi di situ waktu itu mereka nanya gitu. Nah, udah tahu belum ibu kotanya negara Indonesia gitu. Kita bilang belum tahu itu di mana gitu. Oh itu Jakarta. Saya kalau mau tahu nggak? Ya mau. Kalau mau ayo naik mobil semua gitu. One of the soldiers was Sumiaputra. He took Alice home with him to West Java and adopted him into his family. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih semua. Sama ABRI ini mungkin orang kebetulan mungkin orangnya baik. Dia bilang tuh anak pribadi katanya gitu. Saya dianggap siapa-siapa. Kamu adalah anak saya katanya begitu. Pas ketemu ibu di sini udah dibawa kita jumpa ketemu sama ibu sama anak-anaknya di sini kan yang 4 atau 5 orang ini kayak dengan saudara gitu. The soldier changed Alice's name to Sumiaputra, meaning son of Sumia. He converted Alice to Islam and educated him in the Indonesian school system. In time, Alice's native language faded along with the memory of his family. Then in 2019, after 42 years, a jolt of memory returned with the death of his adoptive father and a visit from a stranger. Hati saya tetap gitu kan. Ingat rindu sama orang tua gitu kan. Setelah bapak ini belum meninggal gitu.
Baru saya rindu di situ, ingat saudara semua. Pas kebetulan gitu pas datang, Kalina bilang, ini nih kesari ini sopo foto. Wah saya baru di situ gitu kan, meledak situ, ingat keluarga gitu. Wes benar. Kayak nggak percaya gitu, ada yang cari dia gitu. Ibu siapa? Dia bilang gitu. Saya orang Timor-Leste, Pak. Saya mau cari Bapak. Kebetulan keluarga-keluarga di Timor-Leste kan mencari ya keluarga mereka yang sudah hilang. Dari tahun 75 sampai 99. Ada kegiatan yang bisa mempertemukan mereka ini yang hilang dengan keluarganya. Like Alice, Nina Pinto was stolen from Timor-Leste as a child. She too had her name changed and was raised in the family of the Indonesian soldier who took her. Unlike Alice, Nina was treated poorly. Apa ya, di rumah itu saya jadi kayak pembantu gitu, bantuin semua. Yang cuci baju, bantu masak, semua. Disuruh untuk apa namanya? Ya kalau disuruh enggak, maksudnya dia suka pegang-pegang lah, terus ini dari kecil tuh. Ya paling bisanya nangis gitu. Hanya bisa nangis gitu kalau pengen rindu mau ketemu keluarga ya. Nina escaped at age 17 and moved in with a friend. She changed back to her Timorese name and to her original Catholic faith. Her longing for her family hadn't faded. Apa ya, orang tua angkat saya tuh bilang sama saya bahwa keluarga saya udah meninggal. Tapi saya berpikir bahwa apa ya, nggak mungkin. Saya yakin mereka masih ada. Tapi bagaimana carinya ya? Finally, in 2009, Nina's family found her. Her mother had prayed for their reunion for 30 years. Karena saya perginya waktu itu masih kecil, terus mama bilang, kamu mau dipangku katanya. Terus akhirnya dipangku deh tuh. Udah dari situ ya biasa kita cerita tentang bagaimana perjalanan itu. Nina is married with 2 sons. She works with an NGO called AJAR, Asia Justice and Rights, to find other stolen children and take them home to meet their families. Selamat makan. She will accompany Alice as he returns to Timor-Leste. Today, Alice begins his journey. His Indonesian family is anxious. His wife Tika has barely spent a night apart from Alice since they were married. Ibu Tika, how do you feel about Alice, your husband, going back to Timor after all these years? Masih sedih. Kenapa? Bilang ke saya, kenapa sedih? Apakah Anda khawatir? Takut? Takut. Dari mana? Dari apa? Lagi. Takutnya pulang lagi dari Timor. Alice is anxious too. He's only recently learned from a phone call with his brother that his parents died some years ago. Ya pasti kalau bisa dikatakan gugup ya pasti gugup. Selama ini kita udah puluhan tahun gak ketemu keluarga. Pasti gugup di situ. Ya, Pak, Tris, jaga mama ya. Di rumah ya. Papa tinggal dulu ya. Oke, Bapak ke Timor-Leste dulu. Oke. Ya, kita lakukan saja ya, terutama nomor 1 itu silaturahmi dengan keluarga begitulah. Ke satu mungkin ke situ, dan keduanya mungkin saya ingin tahu, saya maulah pengen kerja, menjenguk lah gitu, keluar aja kuburan ibu dan bapak. Yuk. Bapaknya tinggal dulu sama bapaknya. Bapak ke Timor dulu, lama ntar pulang lagi. Oke, jaga kesehatan, oke, ya. Oke, ini.
Before returning to Timor-Leste, Alice is taking part in a workshop at AJAR's Learning Centre in Bali. Saya ingin mengajak kita semua untuk saling berkenalan. Caranya adalah di sini ada foto ya, jangan salah nanti ambil foto orang lain kan. Tadi sudah diambil fotonya. Alice joins a group of 14 stolen children who, like him, were taken from Timor-Leste during the Indonesian occupation. Indonesia seized Timor-Leste after the withdrawal of the Portuguese in 1975 and held its brutal grip for 24 years. There were massacres, rape and persecution. Thousands starved in concentration camps and children taken, opportunistically at first and later as part of a state-sponsored mission to educate and civilise. Ainaro ya? Maybe in the beginning there was a feeling of trying to save children who were perhaps separated from their families. There were many of them who were taken to become operation assistants, like guides and porters by the military. I'm sure there were also people who took them to benefit themselves. Later on, there were religious institutions that were involved. Supervising the workshop is Director of AJAR's Indonesia programs, Galuh Wandita. Mungkin di antara dari cerita teman-temannya, di antara tentara yang mengambil ada yang baik, ada yang menyekolahkan, memberi makan dan menjadi ayah angkat. Tapi di antara mereka juga ada yang menelantarkan, ada yang melakukan kekerasan, ada yang tidak lagi peduli. Nah, ini semua adalah bagian dari cerita kebenaran yang mau kita pelajari. Dan apa yang kita tahu? Dulu kita kecil main-main campur hama sama saudara-saudara kita. Begitu mati kelaparan, tuh mati sakit, saya rasa itu. Seperti saudara saya yang sini, kampungnya itu dibom, ditembak, mati banyak saudara-saudara kita. Tapi kita kecil, mau apa lagi? Karena saya sendiri terus terang orang tua saya semua tuh orang tua dua-duanya meninggal di hutan, saya tidak tahu. Mereka dikubur di mana, mereka di mana, saya nggak tahu. Saya bersyukur orang tua saya masih hidup dan saya bersyukur sekali sama kita semua bertemu keluarga. Sampai di situ saja. This is the 8th group AJAR has brought together to return to Timor-Leste. Fewer than 100 people have been reunited with their families in previous years. A widely accepted estimate of children taken is 4,000. AJAR believes the true number could be much higher. The people that we've been able to find, they're the survivors. They're the ones who managed to find a way to be loved or to be fed, to find some kind of education or to find some kind of work so that they can survive. I think thousands didn't survive. Kalau hidupnya senang gitu, kayaknya nggak ada. Yang kita temukan tuh hidupnya sulit sekali. Mendampingi mereka adalah satu hal yang sangat penting. Butuh kekuatan, butuh butuh teman untuk bisa bercerita. As the workshop concludes, the group walks down to the beach for sunset. It's been unburdening for some, for others, a realisation. Saya merasa tergugah, sakit gitu. Tidak seperti saya pribadi, saya bersyukur orang tua saya itu kasih sayangnya, memajukan saya pendidikannya, secara ekonominya. Alhamdulillah kalau bagi saya pribadi. Tapi untuk teman-teman saya ini
Nyeri saya terdengarnya, sedih dengan nasib-nasib rekan saya yang ada di Indonesia ini tidak seperti saya. The following morning, Alice and the others start the journey home to Timor-Leste. They're now just hours away from seeing their families. Mohon untuk tidak menempatkan barang bawaan Anda dalam tempat penyimpanan yang berisi atas keselamatan, lorong kabin dan area kaki. There's a buzz of excitement and nerves in the group. None of them knows quite what to expect. They touch down on Timorese soil. After decades in a foreign land, they're home at last. Some, like Manuel, are met by family waiting inside the airport. Manuel was very worried that nobody would come. And look, they're all their cousins and children. Alice's siblings couldn't make the journey here to meet him. They're waiting in the village to welcome him home, and Alice is eager to get going. Dia senang mau ketemu keluarga, cuma pertama komunikasinya sulit. Tuh, terus dia juga bingung karena dia perginya dari kecil ya. Ada beberapa yang dia ingat saudara-saudaranya, tapi ada yang dia sudah lupa. It's half a day's drive to the mountain region of Ainaro that Alice last saw as an 8-year-old. Emang semua kebayang gitu ya. Di pasar saya udah ingat di sana, juga lapangan tempat penyimpanan kuda-kuda di situ, saya masih ingat gitu. Kita pulang lewat jembatan di situ yang panjang di Anyaro itu kan, naik ke atas. Kalau dulu kita naik kuda gitu kan, kalau sekarang mungkin ya kendaraan sekarang mah. Sambung ke sananya, kebun kopi semua penyebab ke sana, sampai di sana ada sungai gitu. Sungai di sana, naik ke sana tempat pengembalaan kerbau apa itu. Manjat sebelum sampai nanti ke sana di akhirnya itu kita manjat naik ke Gunung Koblake di situ. Saya masih ingat semua itu. It's afternoon as we arrive in the dry heat of Ainaro. Alice is met by his cousin and younger brother.
Antonio was just a baby when Alice was taken. Kita kumpul kembali. Baik. In the village, there's a welcome ceremony. Família Lobo kirana ame hamutu kirane hato bem-vindos, selamat datang ba maun Calistro Mamode. Anasan alias Calistro alias Mamode. Nebe makulu kik amne avon be ala sira sai naran anasan Mamode. Terima kasih. Alice's sisters embrace him back into the family. Bisa alhamdulillah lagi di sini. Saya masih hidup, masih hidup. Kita masih bisa kumpul. Itu bagaimana, apa kabar? Yang baik. Senang tuh Firman. Lorenza. Lorenzo makusone. Aku masih hidup. Of his 9 siblings, 4 are here. 2 have died. Masih kita kumpul kembali seperti semula, Kak. Aku masih hidup. Jangan bilang aku sudah mati. Mereka keluarga. Kita bisa kumpul kembali semua. His eldest sister Laurencia speaks for the family. Kak, aku masih hidup. Lo sami hiru. Funu maine. Kilat mos taru Tuhanen sa patersona. Afiaun mos reka hiya sa baloroleten. Ida halai lahanu inte ina lahanu inte aman lahanu inte família toba. Saiba kabulaka kalohan mitina ba. Alice Sumiaputra. Alice Sumiaputra. Iya. Itu anaknya. Tun makida nebe, sai makida nebe, tisik makida nebe. Nah, itu anak saya itu. Siramos hadomi hane sanyawan. Dapat timor funo makalori ba. Hadomi tebtebes. Ina lori tohene ba. Uhinto mai nia katuas to tahami, nia ferik to tahami. Ami simo kontin. Dia udah kabel. Ya. Reconciled with the living, now Alice must make peace with the dead. Ya. Ini kuburan baru ya. Ini adalah Bapak Francisco. Itu, iya. Bapak Francisco yang ini. Iya. Ini Mama Clara. Iya. Dan ini nenek mau buter dengan nenek Siubere. Dan inilah kakak Romaldo. Inilah anakmu datang. Tiba di Timor-Leste, Pak. Pergi ke kepergian Bapak, kepergian Mama. Pompode lagi ada di luar sana. Anakmu ini, Calistro Momon, mohon dan maaf. In the shadow of the church where he was stolen 42 years earlier, Alice tries to take it all in. Saya merasa salah. Seandainya kalau tidak saya meninggalkan ibu, mungkin saya sampai hayat ibu, pasti saya menyaksikan ibu sampai hayat. Tapi mungkin ini, kalau saya tidak berpikiran dia, mungkin nasib saya bagus. Tapi ibu dan bapak yang kehilangan anaknya ini pasti sakit ya, hilangnya anak seperti itu. Kalau yang seperti Pak Alis, karena dia di dalam keluarga yang bisa merangkul dia. Kakak angkatnya, adik angkatnya semua sayang sama dia. Tapi di balik mereka sayang sama dia, ada momen di mana si Alis ini juga sadar, saya ini orang lain, bukan anaknya si bapak yang bawa ini.
Lama, prosesnya lama. Itu kita butuh ketemu berkali-kali untuk ini melakukan kayak healing gitu ya. Nina leaves Alice with his family and travels east to see her mother. It's been 10 years since they were reunited. For a long time, visiting home was a big deal. Now it's almost normal. Sendiri aja, Mah. Sendiri aja. Iya. Buat saya bahagia. Dan saya juga sering datang ke sini. Anak-anak saya, suami saya. Yang paling berat buat saya itu mungkin karena nggak ketemu papa saya ya, itu aja. To the north in Laga is the beach where Nina saw her father for the last time. Here in 1979, her parents were forced at gunpoint to give her away. Saya yakin bahwa satu saat kita akan ketemu lagi. Terus papa saya bilang, kamu ingat aja kalau satu saat kita nggak ketemu, ya itu pesan saya, kamu jangan lupain saya, kata papa saya. Ya, terus papa saya bilang, sebenarnya saya berat untuk Terus saya bilang, udah Pan, nggak apa-apa. Saya pergi aja, terus mama kan sempat cium saya di sini. Pergi, udah lo Nina pergi ya. Nanti saya yakin kita akan ketemu lagi, yaitu. Terus dari situ saya udah pergi, saya balik belakang, saya nggak lihat papa saya lagi. Itu yang apa ya? Taking control of the children, taking them forcibly from their families was a form of taking control of the country. It's a way to break a family, break a person, break a society by taking their most loved members. We should be searching for these separated children. We still have this small window to work on this. It's not going to be for very long. If I hear the stories of the stolen generation in Australia, for some of them, the period has been too long, so it's very difficult to find where they're from and who are their families. So we do need to learn about it and to make sure that it doesn't happen again.